कल्याण केशव प्रेममय अनुकूल शिव मोहिनी नंदनम विशुद्ध वेदार्थ रूपम सचिदानंद विग्रह षोडशी वल्लभ स्वामी श्रीपद पल्लवं भज श्रीपद पल्लवं भज श्रीपद पल्लवं भज। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा पदप्रांते प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा पदप्रांते प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव पदप्रांते प्रणाम। ठाकुर परिवार सभींकर पदप्रांते पृथक पृथक प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर 1821 दिन में पदार्पण कर ऑनलाइन सत्संगर समस्त दायित्व को बहन करी आज आम मान पाखे मधु आस्वादन करिवार व्यवस्था करिसेंती अध्यक्षता भाव में आमर सुभाष चंद्र दादा तांकु मोर यथामान्य जय गुरु। आज यही सत्संग रे योगदान करिथिबा समस्त ठाकुरंकर पूत पवित्र पांजाधारी सहप्रतिरीति महोदय अधूर्चु महोदय जाजक महोदय एवं सश्रद गुरु भातृमंडली मातृमंडली ज्ञानी गुणी साधु सज्जन मंडली श्रद्धेय श्रद्धेय छुआ मान हरिवास प्रीतिपूर्ण रा जय गुरु निवेदन करे। सुंदर भावरे मु शुणुली कही काली दादा को सम्मान्य सुभाष दादा को आपणकर बापा मां को मोर कोटि कोटि नमस्कार। आपणक भली जड़े योग्य संतान को जन्म देइछंती जहाँकर खाइबा पीवा से भूली जाइछंती आज परम दयाल श्री श्री ठाकुरंक पाई। मु पाला शिखिला बेले मोर गुरु जाजीपुर बिरजा मंदिर से उमाकांत दास पल्ली गायक से मत गोटे कथा कहते अत्यंबु पानात विषम सनाच जागरण रात्रे संग्रोधन मूत्रिशयश्च पुरुष संग्रोधन मूत्र पुरुषयश्च षड्भी प्रकार भोगंती रोगा। मु कहे सुभाष दादा को दादा आपण रोगग्रस्त हो आपणकर खाइबा पीवा शोइबा एते व्यतिक्रम चलनी भितर आज ठाकुरंक पाई चली सेतिकी बेले दादा हसी दियंती कहले जहाँक पाई मोर जीवनटा उत्सर्ग सेटा तमे बुझी पारुना जानी पारुना बोली आज यही कथाटा कहीदेल। कारण आपण जानिछंती दुईटी डाहर डेणा गीतरे राधामोहन गणनायक लिखिचंती एड़े तर तरे बाली सड़क कहीं जाऊ लो तटिनी दंडे तू न रहू निमिषे न चाहू धाऊ दिवस रजनी। राधामोहन गणनायक कहउछंती गोटे छुआ नदी कूल छिड़ा देखुची स्रोतगामी नदी कूल कूल कुळु कुळु ध्वनि करी अनवरत गड़ी चली गति तार अवरोध नहीं। कौन है तोर टिके स्थिर होना छुआ पचारुछि नदी की नदी उत्तर दौछि अज्ञान बालुत अटुतुरे सुत काहू जानिबु से कथा बड़ होई गले बड़ी पड़िबो रे संसार दारुण व्यथा। छोट पिला तू जानी पारू ना बड़ हेले जानी पारिबु जेतेबेले संसार व्यथा बढ़ी जीवो। आज जो भाई भोग निवेदन करिसेंती तांको जीवन धन्य होईछि। आज श्रीमती शुभ्राराणी दास माँ भद्रक साधवार्षिक माँ संध्या राणी मांकर वासुदेवपुर अरुआरु पुणी द्वितीय भोग प्रदान कर श्रीमती सावित्री जना माँ ज्योतिरंजन भाई सुमिता स्मृति रेखा जना बालीगुड़ा तांकर माने शिव प्रसाद जनाकर जन्म तिथि उद्देश्य भोग प्रदान। आज दुईटी आत्मा रो
ତିଥିରେ ଏବଂ ବାର୍ଷିକୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପିତୃମାତୃଙ୍କର, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର, ବାପା ମାଙ୍କର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ এইଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଡ ହେଲେ ଜାଣିବ। ନଦୀ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ନିଧି ସଂସାର ବାରିଧି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଜନମ ଲଭି ପୁଣି ବେଗେ ଭେଟିବା ଦୁର୍ଲଭେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ମୋ ମନ। କହିଲେ ରେ ଛୁଆ ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଏ ଜଗତରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତା ପାଖକୁ ପୁଣି ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାଷ୍ପୀୟରେ ଯାଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁଣି ସେଇ ନଦୀ ନାଳ ଝରଣାରେ ପଡ଼ି ସ୍ରୋତଗାମୀ ହୋଇଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ଜଳ ପୁନର୍ବାର ବାଷ୍ପୀୟ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଚାରି ପାଖକୁ ପୁଣି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆଜି ଆମେ ଜଗତର ବୁଝିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଯୋଉଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ସେଇଠାରୁ ଯାଏ। ଆଜି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ, ମୋ ଜୀବନ ପରି ଜୀବନ ତୋରି ଆସିଛି ସରଗୁ ଚାଲି, ତୁମ୍ଭେ ସବୁ ଜୀବ ଶେଷରେ ଶେଷ ହେଲା ବେଳେ ସେଇଠି ମିଶିବ କାଲି। ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୀଳା ଖେଳା ସରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା। এইটা ମଣିଷ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରି ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବଶ ଆତୁର ଶୋକେ ବୃଦ୍ଧି ତରେ କରିଲେ ଦାନ, ତୃପ୍ତ କରି ପ୍ରୀତ ହବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ। ବିଷବସ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ ଦାଦା, ସୁଭାଷ ଦାଦା, ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଦାଦା କହିଲେ ଅଧିକାରୀ ଭାଇ କି ବିଷୟ ରଖିବ? ମୁଁ ଟିକେ କହିପାରେ ନେଇ କୋଉ ବିଷୟ ରଖିବି ବୋଲି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ମୋର ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମର ବିଜୟ ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ବସନ୍ତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲେଖ ଚକ୍ର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହୃଷିକେଶ ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିପିନ ଦାଦା ହୁଅନ୍ତୁ, କେଡେ କେଡେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଳିକୁ ମୁଁ ସରି ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ କଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଆଜି ମତେ ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଦାଦା ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଦିପଦ କଥା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚରିତାର୍ଥ ମନେ କରେ। ଆଜି ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ ନା? ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ ତେବେ। କହିଲେ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ। ଆଉ ସୁଭାଷ ଦାଦା ଏଭଳି ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଥାର୍ଥତାଟାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଭୋଗଦାତା ଆମର ଶୁଭ୍ରା ରାଣୀ ଦାସ ମା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀଙ୍କର, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଜାନା, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେଖା ଜାନା, ଆଉ ସୁମିତା ମା ବାଲିଗୁଡା, ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ଡେଥ ତିଥି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କର। ତେବେ ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ, ମଣିଷ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ମଣିଷ ବେକାର ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୃତ ସମ ପଡନ୍ତା। ଧରାଯାଉ ଅଧିକାରୀ ମରିଗଲା, ଅଧିକାରୀ ପଡିଛି ଶବଟା, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଧିକାରୀ ଚାଲିଗଲା। କିରେ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ଶୋଇଛି, ଗଲା କିଏ? ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, କହିଲେ ଶରୀର ହେଲେ ହେଣ୍ଟି କ୍ଷୟ
आत्मार नाही विलय मनीष शरीरटा क्षय जाए आत्मा क्षय हुए ना आत्मा अविनाशी से विनाश हुए ना श्रीमय चिन्मय गीता कहे आपण माने कही पारंते मते जने भाई कहिले गोटे सत्संग को मु ऑफलाइन रे जाइथिली काहेकि ताकू डाकिलो से तो सही कुमार पुने गीत बोलुची आउ जे जाकू देखि न पारे कौन राति अधरे उंकुणी मारे ना कौन कहती जे जाकू देखि न पारे राति अधरे उंकुणी मारे ठाकुर कहले गोटे बाणी रे संगीत रे जाए श्वासर रोग देहर व्यायाम नाके यही व्यायाम टी सहज व्यायाम तुलना नहीं का साथे जी संगीत एभली गोटे जिनिस श्वास रोग दूरीभूत हम मु जड़े श्वास रोगी 365 दिन ऑफलाइन सत्संग मोर 365 दिन नुहे 500 दिन गर्वर सहित ठाकुर पाखे कहे ऑनलाइन को मु गंती भाव रे आने ना 11टा डायरी वर्तमान पूर्ण होइछि ऑनलाइन रे मते कहंती भाई माने हमर गुरु भाई माने से कुमार पुने गीत बोलुछि ठाकुर कहले म्यूजिक इज द पासपोर्ट टू एंटर इनटू द होल इन वर्ल्ड सारा विश्व रे साहित्य संगीत कला होछि मनीषर गोटे पासपोर्ट सदृश पासपोर्ट न देले जपरि मनीषर चाकरी बाकरी खाउटी कार्ड वीसा जावतीय कार्य हो पारे ना ठाकुर कहले साहित्य संगीत कला होछि गोटे मनीषर पासपोर्ट साहित्य संगीत कला न जाने जे जन जेते पंडित हेले मूर्ख संगे गण ये जगत रे कली जुग रे साहित्य संगीत कलाटा को जे न जाने जेते पंडित हेले मध्य मूर्ख सहित गणना मोर कहिबार तात्पर्य जदि गीत बोलिबा माध्यम रे आलोचना करू थाए जदि त्रुटि किछि थाए आपण माने क्षमा देबे काहे कि मोर अभ्यास हो जाइछि बिना गीत बोलारे मु जाजन करि परिबि नाही जेते गल्प माध्यम रे जाजन कले मध्य मोर गेते बेले बेले गीत पसी जीव श्रीमय चिन्मय गीतारे लेखा जाइछि आज अधिकारी मरी गला तार शरीरटा पड़ी रहिछि किंतु गला के आत्मा आत्मा किए शरीर स्वरूप रथ होइछि निर्माण सेही रथ मध्य रथी स्वयं नारायण ये शरीर स्वरूप रथ रे जेतेबेले विधाता हमको निर्माण कला यही रथ मध्य रे स्वयं नारायण को अवस्थान करिछि किंतु मनीष बुझी पारे ना मनीष बुझी पारे ना अभिराम परमहंस से गोटे पदरे कहते मु तो ते भजुछि तुम ते भजुछु मोर प्रभु अटु तुही तोर प्रभु केउ स्थाने रहिछंती कह भक्त भाव ग्राही बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड ए हृदय होछि भगवान कर मंदिर आकु सुस्थ स्वस्थ भाव रे रखिले मनीष शरीरटा सुस्थ रहिबो आज जो भाई को श्राद्ध उद्देश्य रे तांकर तिथि उद्देश्य रे डेथ तिथि उद्देश्य रे आज भोग प्रदान करिसंती से आत्मा शरीर भितरे कि भली रहिबो जेटा कहिछि जेबे मनुष्य देह पाई आत्मार गति न जाने द्वितीय पदरे भागवत कहंती ए नामे गुरु कर्णधार मुहि अनुकूल समीर आत्मार गतिटा को जानिबा पाई जो ये संसार स्वरूप समुद्र भितरे नदी भितरे गोटे नाव तैयारी होइछि शरीर स्वरूप नाव गुरु होउछंती कर्णधार आमे गुरु को धरिबा को पड़िबो बिना गुरु रे मनीषर मुक्ति नाही आत्मार सद्गति होई परिबो नाही
आज गुरु जो बाटटा देबे सेई बाट ही आत्मार गतिटाकू सुपथ करेइब। आत्मा कोटी कोटी टंका खाइबा पाई देले दान ध्यान कले आत्मा पुरुष सेटाकू ग्रहण करे किंतु आत्मा सद्गति हुए ना। कारण आपण माने जानिछंती जेते बेले दशरथंकर मृत्यु हैला प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जाइछंती फलमूल आनिबा पाई डेरी हे जाइछि आसीबा गोटे काया स्वरूप रे शून्य बाड़ी हला माँ मते शीघ्र खाइबा को दे मु रही परिबि नाही। पत्र कुड़िया रे माँ सीता देवी थिले पाखरे किछि नाही निरुपाय हेई गले पुओ जाइछंती आपणकर आनिबा पाई फलमूल मु रही परिबि नै आउ मते विदा दियो। निरुपाय हेई फल्गु नदीर बाली को माँ सीता टेकी देले। दासिया बाउरी जेते बेले अछब श्रीमंदिर को प्रवेश करिबो नाही नड़ियाटा टेकी जाइथिला प्रभु जदि मु प्रकृत भक्त हेइथिबि ये नड़ियाटा मो पाखरु तुमे ही नब। नड़ियाटा शून्य हो जाइथिला हेले आज कोटी कोटी भक्त धरंतु तो नड़िया भाई अधिकारिता जीवन रे केते नड़िया धरिकरी टेकिछि ता हातरु तो काई प्रभु नै नाहंती कारण मु भक्त होई पारि नाही ए जीवन रे। अनेक भक्त पचारि छंती प्रभु को देवीदा प्रफुल्लता प्रभु ये कली जुग रे भक्त तेबे किए ठाकुर कहले अस्कलित इष्ट निष्ठ भजन रागी जी। आज जगत सारा अस्कलित ठाकुर ना भूली जाइछंती दीक्षा भूली छंती रीतिकी देवता ना भूली छंती नाम भूली जाइछंती सब स्खलित। डीपी कार्यक्रम को त्वरान्वित करबा पाई आचार्य देवंकर अभिन्दांकर निद नाही कहले अस्खलित हवा को पड़िबो इष्ट निष्ठ भाव रे इष्ट को धरिबा को पड़िबो। अस्खलित इष्ट निष्ठ भजन रागी तांकर प्रदत्त नाम को सदा सर्वदा भजन रागी हेई रहबा को पड़िबो। कहले एभली भाव रे कार्य करबा पाई हेले गोटे सूत्र दरकार लाइव गिविंग कैपेसिटी एंड द इनविगोरेटिंग पावर इज इक्वल टू लव। तांको जदि हमें प्रकृत भल पाई थांती आमर असंभव प्रकार उद्दीपना सृष्टि हब जीवन को विसर्जन करि पारथबार शक्ति होची प्रेम भल पाइबा। ठाकुर कहउछंती द्वितीय पदरे भागवत एनाबे गुरु कर्ण धार मुई अनुकूल समीर। अनुकूल पवन प्रवाहित हेले नापटा जेपरी नदी कूल रे शीघ्र लगी जाए गुरु को ये कली जुग रे आत्मार सद्गति उद्देश्य जदि गुरु धरा जाए से आमर नाव स्वरूप आत्माटा को नहीं कूल रे लगेबे से परमात्मा सहित लीन करेबे। कोटी कोटी टंका खर्च करी खाइबा पीवा पाई जाग यज्ञ होम कले ब्राह्मण गोसाई मान को पिंड दान प्रदान कले आत्मा ग्रहण करे आत्मा सद्गति हुए ना। से अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे कहले एमंत नाव थाउ कूले जेबे न तरे भव जले। एमंत नाव थाउ जो गुरुंकर नाम थाउ थाउ जदि ये भव जल उद्धार हवाई मनीष व्यवस्था न करे आमे जानी मातृगर्भरु जन्म हला परे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम पुनरपि आमे जन्म हेले लीला खेला करी मरिबा पुनर्बार जन्म लाभ करिबा। एटा होची नीति नियम कथा हेले आत्मार सद्गति परमात्मा पदार बिंदरे लीन हो जीव। मीराबाई कही प्रभु जदि मते एतिकी आशीर्वाद करिवो मु पुनर्जन्म न लभ्यते मु पुनर्जन्म प्राप्ति हेबि नाही आपणकर पदार बिंदरे मोर स्थान पाई जाऊ। सेई होची सद्गति किंतु मनीष बुझी पारे ना मनीष जानी पारे ना। आज भक्ति विहीन भाव सब कार्य प्रभुंकर विश्वासटा को प्रभुंक उपर स्थापन हो पारु नाही। भक्त कहे प्रभु होउचंती अंतर्यामी मु आज जाजन करुछि कोटी कोटी परिश्रम लक्ष लक्ष माने अक्लांत परिश्रम सम्मान सुभाष दादा
आज 1821 दिन में पदार्पण कर काली भली 2000 हम कि परिश्रम। काली 11टा समय मत फोन करुँच दादा आप शुंती केते कहले 2टारे प्रत्येक दिन शुए 3:30 4 बेलू उठे 3:30 रु उठिकी मु पुणी कार्य करे। तांकर जीवनटा अतिबाहित होइछि हमर भीम बोई कहले गुरु सेवा फल सतेक पुरुष खाइले टीजे न सरे। गुरु भक्तिर अपार महिमा अशेष दुरित हरे। गुरुंकर जे सेवा करे एभली गोटे लाभ पाए अपार महिमा तार अशेष दुरित खंडन हुए। गुरु भक्ति रे तांको टिए भक्त करिबा दरकार भक्ति भाव पूर्ण हे रहिबा दरकार प्रभु को प्रति तांको टिए भल पाइबा दरकार। सेति बाई पर ठाकुर कहते दिया के भगवान चिंतामणि चिंता करते करते मणि लाभ है। 24 आवर्स सुभाष दादा चिंता करुछ काली क्या मु वक्ता भाव में रखी किए सत्यानुसरण पढ़ो किए नाररथी पढ़ो किए संबिति पढ़ो किए भजन करिव किए कोरस करिव मुंड पागल तांकर। सेति बाई पर मु सब बेले कहे आमे जदि से टिके भल पाइबा तांकर टिके अंतर देख भगवान चिंतामणि चिंता करते करते मणि लाभ है। आउ मणि लाभ हेले से आबार परस मणि हो पड़े आउ ताके जे स्पर्श करे से है नीलकांत मणि। तांकु से स्पर्श करिसंती किंतु अधिकारी खाली जादन करदेले हबो नाही। तांकु टिके आमे विश्वास रखिबा दरकार। ठाकुर कर आज प्रदत्त नाम मनीष को आज चरितार्थ करने को जाइछि। आमे माने धन्यवाद दबा छाती रे हाथ देई कहिबा ए ऑनलाइन सत्संग रे जते भाई माँ माने सब योगदान करिसंती सारा विश्व रे जते जन सत्संगर धारा भितर गति करिसंती तांकर पूर्व पुरुषंकर आत्मा सद्गति प्राप्त निश्चित भाव रे कौन सी द्वंद्व नाही। जड़े कहि पारे मो बापा कि मो भाई मो स्त्री अनेक कटुक्ति कथा कहती अनेक पाप अर्जन करिसंती अनेक लोकंक मन रे दुख देइछंती से कौन आत्मा जाई पहुंची पारिबो या पर तो प्रश्न कार्यक्रम अच्छी भाई माने प्रश्न बाड़ी पारंती। और जहांकर कथा अक्षर अक्षर सत अच्युतानंद ठाकुरंकर तृतीय अवतार चैतन्य महाप्रभु 1486 नदिया नवद्वीप जन्म तांकर 2 वर्ष आगु 1484 जन्म अच्युत जी कहते दंबर सहित सीता ठाकुराणी असती होइब पर्वते फुटिब कई अच्युति वचन मिथ्या न होइब पाषाणर गार एही। सीता ठाकुराणी तृतीय मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र धर्मपत्नी माँ सीता को जिते बड़े अग्नि परीक्षा करागला अग्नि पड़ी पाउंस होगला माँ जादुल्या आई छिड़ा आई से बड़ी सती स्त्री असती हो पारे पर्वतर शिकाग्र पानी रे कई फूल न फुटी पर्वतर शिकाग्र कई फूल फुटी पारे हेले अच्युति वचन टलिब नाही। जहा कहब बेदर गार मनीष विचार करने दरकार जानिबा दरकार। अच्युत कहले ना मजेते पाप ना सही पापी न करे तेते नाम ठारु आउ बलुआ केही नाही जगते। नाम एभलिया जिनिस मनीषर समस्त पाप ताप ज्वाला जंत्रणा को दूरीभूत करिवो। पुणी कहले नाम को हजिले जीव परमे मिसाई 16 भेला प्राय भव सिंधुरे भाषाई। नाम को भजिले ये जीव परमंक सहित मिसिब। नाम व्यतिरेक आत्मा अविनाशी शरीर हेले हेंटी क्षय भागवत कहे आत्मार नाइंटी विलय। तेणु शरीरटा क्षय हम आत्मा क्षय हम ना आत्मा घूरी बुलिब पुनरअपि जन्म नब। कोटि कोटि भक्त प्रभु को निवेदन करती देवीदा प्रफुल्लदा ठाकुर सांगे जाइछंती एक जाउछंती ठाकुर 7 इंद्र पिटापिटी घोर घड़घड़ी शब्द है भयभीत हो गले देवीदा प्रफुल्लदा सब भक्त माने। ठाकुर आसिला परे एकरु पचारिले कौन एभली गोटे शब्द प्रभु है कहले लक्ष लक्ष कोटि कोटि भक्त निवेदन करुछंती आमको पुनर्जन्म दियो स्थान दियो कौ मातृगर्भ मु पाइबी तांको स्थान देवी।
निवेदन तांकर पुनर्बार जन्म सी ने पदारविंदर स्थान पाइबाकू निवेदन नहीं। आत्मा अविनाशी, आत्मा केबे जीवन रे विनाश हुए ना। तार खाद्य होउची नाम, नाम व्यतिरेक आत्मा परितृप्ति लाभ करि परिबो नाही। नाम को जते बेले मनीष जप करिवो, भजन करिवो, कीर्तन करिवो, मनन करिवो, आत्माटा जते पाप शुद्धि अर्जन करि थाए जीवन रे मनीष जदि सी कलुषित होई थाए। कारण गोटे कथा कहि पारंती प्रश्न, मनीषटा तो चिंताधारा नहीं करी से पाप कर्म कला, चोरी कला, नारी कला, तेबे आत्मा कौन विशुद्ध हो गला? बाया गीता कहे मलय पवन बहिले निम्ब हुए चंदन, सज्जन संगरे लभई परित्राण दुर्जन। आमर जो आत्मा स्वरूप अच्छंती आम देहरे, मु चोरी करने जाऊँगी, आत्मा कहीं बंद करू नहीं? कारण से आत्मा कलुषित होइछि। ए आत्मा पवित्र हब। नाम जेते पाप न सही पापी न करे तेते नाम ठारू आउ बलिवा कई नाही जगते। सेठी परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहले यही नामटाई डिनामाइट, भगवान टभवान किछु नहीं, भगवान आमी परमात्मा, जगतमय आमी, आमी शाश्वत पूर्ण, आमी चिरकाल अखंड, आमी अखंड सचिदानंद। देख यही ओम आमी, आमी नामेर ऊपर पुण्य पृथ्वी परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउछंती आज यही नाम मनीष को पुत पवित्र करिवो। शुद्ध पुत गंगा जल सदृश ए नामटाकू नेले ये आत्मा पवित्र हो जीवो, आत्मा परमात्मा सहित लीन हब। शिव दुलाली माँ आश्रमिक प्रभुंकर छोट ठारू परिवार रे से सेवा करी 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 अंग अंगलितंग फलितंग मुंडम दंत विहीनंग जातंग तुंडम कर धृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत्याशा भंडम। मो मुद्गर अंग गलित हो जाइछि, शिव दुलाली मार दंत स्खलित हो जाइछि, केश गुच्छ पाचि जाइछि, शरीर कुची कुची हो जाइछि, बांकी जाइछि बुढ़ी। प्रत्येक दिन बाड़ी धरी आसे प्रभु पाखरे प्रार्थना करे सकाळ संध्यारे। बुढ़ी मुंडर दिने पशिगला, केते दिन मनीष बंचिब? कहले ये जो शरीर स्वरूप रथरे जो आत्मा पुरुष अच्छी, मु तो चली जीवी, हेले मो आत्माटा प्रभु पदारविंदर स्थान पाइब तो? आज प्रार्थना पर मु प्रभु को पचारि, प्रभु जदि कहिबे मु केते शांति पाइबी तार सीमा नहीं। प्रार्थना सरीगला, सेदिन प्रत्येक दिन प्रणाम करी निवेदन करी पळे आसे माँ। सेदिन आसुना आंठू मारी बसीची, प्रभु को करपत्र जोड़ी देछि, प्रभु को निवेदन करुछि अखिल ब्रह्मांड पति मो जीवन स्वामी, गति आउ नहीं पाऊ अछि भ्रमी भ्रमी, मोते दियो तव प्रेम सर्व अंतर्यामी प्रभु पुरुष तम। कहले हे अखिल ब्रह्मांडपति, मु केते दिन बंचीबी, मोर आउ गति मुक्ति नहीं। कारण काव्यकर्ता माने कहती चिरस्थायी नुहे जीवन पादप भवतरंगिणी तीरे, प्राण मूल माटी धौत होई गले भासी जाए काल नीरे। ये जीवन स्वरूप वृक्ष आज नदी अतड़ारे अच्छी, केतेबेले डायबिटीज, केतेबेले कैंसर, केतेबेले ब्लड प्रेशर, केतेबेले हार्ट अटैक, विभिन्न प्रकार रोग स्वरूप ग्रास करिवो। ये नदीर स्रोत स्वरूप अथल जल राशि मु भासीजीवी प्रभु। भासी गला परे ये संसार रु विदाय नेबी, जलु थाई जथा जीवन प्रदीप, आयुष तैल थिबा जाए, आयुष तैल क्रमे निशेषित हेले
ନିର୍ବାଣ ସେ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ଦୀପ, এই ଦୀପରେ ତେଲ ଅଛି, ଦୀପଟା ଜଳୁଛି। ତେଲ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେ ଖୁଣ୍ଟିଲେ କାଠିରେ ଦୀପ ଆଉ ଜଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଦୀପ, ଆୟୁଷ ରୂପକ ତେଲ ଥାଇ ଜଳୁଛି। ଆୟୁଷ ସରିଗଲା ପରେ ବିଦାୟ ନବ। କେହି ରହିନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ। ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ତିଥି ଡେଥ୍ ମୃତ୍ୟୁର ତିଥି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମା ଭାଇମାନେ। କେହି ରହିବ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ, ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆଉ ଆତ୍ମା ପରିଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ ହବ ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେମାନେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର। ଆରେ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ସାରା ତିନି ଭୁବନ, ଗୋଚର ହେବାକୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ନଖ ଦର୍ପଣ। ଯାହାଙ୍କର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁର ଜାଜୁଲ୍ୟ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଅଛପା କଣ? ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମା ଆଜି ମତେ ପଚାରିବ, ମଲା ପରେ ମୋ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହବ ତ? ପାର୍ଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା, ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର କଥା ଠାକୁର ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମା ବୁଢୀଟା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲା। ଠାକୁର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟାରେ ମଣିଷ ରହିଛି, ସେ ପୁଣି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ କି ନାହିଁ। পরা ঠাকুর কইলে ঈশ্বর তোমাকে বাসন ভালো তাতেই তোমার কি, তুই যাই তাকে ভালো ন বাসিল ছাইয়ে ঢাল ঘি। এ জগতরে ভক্ত কিমিতি হবা, ঠাকুর আমକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭଗତ ଅଟନ୍ତି, ଶୁଣ ଅପାର୍ଥିବ ତୁଇ, ଅନିଶିବତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ମୋ ଭକ୍ତ ଅଟଇ। ଅନିଶିବତେ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ଜଗତରେ ମୋର ଭକ୍ତ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯଦି ହୁଏ, ଆମେ ଭକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଯାଜନ କରିବ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯାଜନ, ମୁଁ ଭାରି ବଡ ଯାଜନ କଲା ବାଲା, ମୁଁ ଏମିତି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଯାଜନ ଭାରି ବହୁତ ଭଲ। ଏ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର, ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦିନେ ମଣିଷକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବ। ରାବଣ ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ଦିନେ ଧୂଳିସାତ ହବ, ତା ଜୀବନରେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅହର୍ନିଶି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଖାଇବା ପିଇବା ବସିବା ଉଠିବା, ଠାକୁର କହିଲେ ନାମ ଚାଲିଥିବ, ସେଇଭଳି ଅନବରତ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଭକ୍ତ। କହିଲେ ସେଭଳି ଭକ୍ତ ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ସେଇମାନେ ମୋର ପାଶରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ନୁହେଁ ଅନ୍ତର, ତେଣୁ କରି ମୋର ଭକତ ସୋଦର, ଶୁଣିଲୁ ଏ ପାର୍ଥବୀର। କହିଲା ସେଭଳି ଭକ୍ତ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଧେନୁ ପଛେ ପଛେ ବଶ୍ଚା ଗମେ କ୍ଷୀର ଲୋଭେ ସଦୃଶ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଥାଏ। এইটা ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତ? ନାମଟା ନାମମୟ ହବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଟିକେ ସମୟ ମିଳେ ନା। ଗୋଟେ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ନାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେଖ, ନାମ ଚାଲିବି ଯେମନ ପଞ୍ଜାବ ମେଲର ମତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଅମଳରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବ ମେଲ ଥିଲା, ଟ୍ରେନ ଚକ 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 ଗତିରେ ଚାଲେ, ସେଇଭଳି ନାମ ଚାଲିବ ଅନବରତ। କହିଲେ ଦେଖ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ 2, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ୟାରି ଭିତରେ ନାମ ଚାଲିବି ଯେମନ 4 6 8 10, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରେ 4 ଥର, ତାପରେ 6 ଥର, ତାପରେ 8 ଥର, ତାପରେ 10 ଥର, ତାପରେ ଅଜପା ଫେରିଏ ଉଠିବେ, ଅଜପା ହେଇଯିବ। ଏ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନାମ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ। ଆମକୁ ଜପିବାକୁ ପଡିବନି। ଦାଦା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଚକ୍ରବସାଣ ଭଟ୍ଟକୁ କହନ୍ତି ଅନେଇକିରି ତମେ ନାମ କର, ନାମ କର। ନାମ କରିବା ଭିତରେ କୁହନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଜିହ୍ୱା ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ଭିତରେ ଭିତରେ ତମେ ନାମ ନିଅ। ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ ନାମମୟ ହେଲେ ବଡିଟା ତୋର ପିଓର ଫାଏ ହବ। କହିଲେ ବଡି ମାନେ କ୍ଲିୟର ୟୁର ହାର୍ଟ, ମାଇ ସାଡୋ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଆଟ୍ ୟୁ।
ତମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର, ମୋ ଛାଇଟା ତମେ ପଛ ପଛେ ଥିବ। ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୁଢ଼ୀଟା କାନ୍ଦିଲାଣି ଏତେ ସମୟ, ମୁଁ ତ ପାର୍ଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ସିନା ମତେ କୁହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ହସୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଛି, କହିଲେ ହେ ପରମ ଦୟାଲ, ରାଗିଗଲା ବୁଢ଼ୀ। ଯଦି ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, କିମ୍ପାଇଁ ନ ଶୁଣ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ନିତ୍ୟ କାହାଣୀ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ, ଏ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖଟାକୁ ଜାଣିପାରୁନା ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇଛି ବୋଲି। କହିଲେ ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମା କଣ କହୁଛୁ କହ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ ରେ ମନ, ପୁରୁଣା ହେବ। ଭାଙ୍ଗିବ ଶୂନ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଥୟ ନହିବ, ଉଇ ଚରି ଗଲେ ଗଣ୍ଠି ବତା ମାନ ଯିବ ଫିଟି, ଛାଉଣି ଉଡ଼ିଲ ଗଲେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଘରଟା ଆଜି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଛାଉଣି ଉଡ଼ିଯିବ, ମେଘ ବର୍ଷା ହେଇକିରି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ, ବତାମାନ ଫିଟିଯିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ କଣ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବି? ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହବ? ଠାକୁର କହିଲେ ଶିବ ଦୁଲାଳୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୋ ନାମ ତତେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଶେଷ ଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି କାର୍ଯ୍ୟ? କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ଶେଷ ଦାୟ ତତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ଶେଷ ଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ମତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତୁଳସୀ ପାଣି ଦଉଥିବେ, ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢୁଥିବେ, ଜୀବ ଯିବା ବେଳେ କି ନାମ ପ୍ରଭୁ ଜପିବି ମୁହିଁ, କେଉଁଠାରେ ବସି ଜପିଲେ ହେମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବ ଯିବା ବେଳେ କି ମୁଁ ନାମ ନେବି, ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆମେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ୱରର ନାମ ଆସିଛି, ସତ ନାମ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ, ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବସରେ ଯିବେ, ଆପଣ ବସ ସାରା ଲୋକ ଭିତରେ 2 ଜଣ କି ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିବ। ଟ୍ରେନର ଗୋଟେ ବଗିରେ, ଉତ୍ସବ ସମୟ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, 2 ଜଣ କି 4 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିବେ। ପ୍ରକୃତ ନାମମୟ ହବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଆଗ୍ରହ, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶି ନାହିଁ। କୋଉ ନାମ ମଣିଷକୁ ଯଥାର୍ଥତା କରିବ, କୋଉ ନାମ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବ, ପରିବାର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ଗତିରୋଧ କରିବ, ସେଇଟା ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନା। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହି ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଯୋଉ ସତନାମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ, ସାରଳା ମହାପୁରାଣ, ଯୋଉମାନେ ଜଗତସିଂହପୁରର ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, ସାରଳା ମହାପୁରାଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ। ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଜଗତରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। କହିଲେ ଅଶବଦରୁ ଶବ୍ଦ ଲଭିବ ଯେ ଜନ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭଜନ। ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମା ଶୁଣୁଛି ସବୁ। ଅଶବଦରୁ ଶବ୍ଦ ଲଭିବ ଯେ ଜନ,
ଅଣଅକ୍ଷରେ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭଜନ। ଅଶବ୍ଦରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ନାମ ଆସିଛି ସେ ଅଶବ୍ଦ। ଅଣଅକ୍ଷରେ କରିବ, ଅଜପା ତାକୁ ଜପିବ ସେ ଅଣଅକ୍ଷରରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଅଣଅକ୍ଷରରେ ଜପିବା ସେ ଅକ୍ଷର ଚ୍ୟୁତ ହବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଟିରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ପଶିବ ନାହିଁ। ଏ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସେଇ ନାମଟା ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଥିବ। ଭୀମ ବହି କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଦାଦା ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଆମେ କେତେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏଇ ସଂସାରର ଲୋକ ଆଲୋକକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସୁଭାଷ ଦାଦା, ସମ୍ମାନୀୟ ସୁଭାଷ ଦାଦା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମ ବହି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ କଲୁ ଅଗାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ। ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ। ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମଟା ମଣିଷ ଅଗାଡ଼ି କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସେ କେତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା, ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହେଇ ମା ଗର୍ଭରେ ରହି। ମାତୃ ଗର୍ଭେ ଥାଇ କହିଥିଲୁ ତୁଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ଗଲୁ ପାଶୋରି। ସଂସାର ଜାଳରେ ବୁଡ଼ି ତୁ ରହିଲୁ, ହରି ନାମ ଗୋଟି ମନରୁ ଭୁଲି। ମନରେ ହରି ଭଜନ, ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ। ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମଟାକୁ ମଣିଷ ବେକାର କରିଦେଇଛି। ମା ଗର୍ଭରେ ନିୟମ କରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ତୋର ସେବା କରିବି। କଣ ସେବା କରୁଛି? ଆଜି ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ, ଗୁରୁଦେବ ତ୍ରାହି କର ଜୟ ଅମନ ବିହାରୀ। ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ ହେ। କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମତେ ତ୍ରାହି କର ପ୍ରଭୁ। ବନରେ କମଠ କ୍ରୀଡ଼େ ଯେ ସନ, ସେପରି ତ ମାୟା ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବନ ସେବନ ଭ୍ରମେ ଯଦି ମନ, କି ନାମର ଟିଭି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ। ହେ ଗୁରୁଦେବ ଅମନ ବିହାରୀ ହେ। ଏ ବନ ସେବନ ପୟ କିଳାଳମ ମୃତଙ୍ଗ ଜୀବନଙ୍ଗ ଭୁବନଙ୍ଗ ବନ, ଆପ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମି ବାରବାରୀ ସଲିଳଂ କମଳଂ ଜଳ। ବନ ହଉଛି ଜଳ, କମଠ ହଉଛି ଆମର କଚିମ କଇଁଚ। କଇଁଚ କଇଁଚଟା ଏ ବନରୁ ସେ ବନ, ଏ ପାଣିରୁ ସେ ପାଣି, ନଦୀରୁ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରୁ ନାଳ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେପରି ଗତି କରେ, ମୋର ଏ ମନଟା ସେଇ ସଦୃଶ, କଇଁଚ ସଦୃଶ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଜଳରେ ଗତି କରୁଛି, ସ୍ଥିର ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କୁହ ଗୋଟେ ବାଟ ଦିଅ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଆମେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଅମପା ମାପିବ ଯେହୁ ମନ ଗଉଣୀରେ, ସେଇ ଏକା ତାଙ୍କ ଭେଟ ପାଇବ ଚିରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପ କରିବା, ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଦା ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ ନାମଟାକୁ ଅମପା ମାପିବା ଯେହୁ ମନ ଗଉଣୀରେ, ଇଏ ମନ ରୂପକ ପୁଡିରେ ଅମପା ସ୍ୱରୂପ ମାପିବା। କେତେ ସମୟ ନାମ ଜପ କଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଅନବରତ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଯାଇ ଦେଖା କରିବ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାଏ ମୁଁ ନାମ ନେବି। ଓଷ୍ଠ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବ, ନେତ୍ରେ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କିବ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଡରୁଛି ଅସ୍ଥି ଦୋହଲି ଯିବ। କହିଲା ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେବି? କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେଲା ଶିବ ଦୁଲାଳୀ ମାଟା। ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଦିନେ ଯୁଗଳ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବଲୋ, ମିତଣୀ ଦାରୁଣ ଦଇବ
କହିଲେ ଦାରୁଣ ହେଇଯିବ ବିଧାତା, ଯୁଗଳ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଜଗତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯୁଗଳ ନାମ କିଏ? ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠେଜ ହେଇ ପଡି ରହିବୁ, ମୁଁ ତତେ କିଭଳି ଯୋଗାଣ ଦେବି ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଛାଡି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଆଦରରେ, ସ୍ନେହରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ କରିଥାଉ, ତୋ ମନ ଯେବେ ମୋ ଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋ ଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନେ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନେ, ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି হে বলো মিতণী, দারুণ দৈব দিনে যুগল নিদ্রা ভাঙ্গি বলো মিতণী, দারুণ দৈব। କହିଲା ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତୋର ମନ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରଖିଥାଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସେଇବେଳେ ଏଇ ନାମମୟ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ତୋ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଯୋଗାଣ ଦେବି। କୋଉଠି ଯୋଗାଣ ଦେବେ? ଶିବ ଦୁଲାଳି କି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି, କହିଲେ ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଯେ ରଖେ ଧ୍ୟାନ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖଇ ତ୍ରିଭୁବନତା ଶୂନ୍ୟ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଚନ୍ଦନ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେଇ ଚକ୍ରବସାଣ ଫଟକୁ ନାମ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହବ। ଆମେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇ ପଡି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଗାଣ ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ସୁବାସ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ମତେ ବୋଲରରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ତ ସରି ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ 5:54 ଆମର ଏଠି ଭଦ୍ରକର ସାବରଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। ତାପରେ ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବାହାରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାଦା ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସମାଧାନ ଥାଏ ମତେ ଟିକେ ଆଜି ଖୋଜିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁବାସ ଦାଦା ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ନଥାଏ। କଣ କରିବି, ନିରୁପାୟ ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସବୁ ରୀତିକି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରିଥିବା ରୀତିକି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ବିଜୟ ଦାଦା, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦାରଭାନ ବସନ୍ତ ଦାଦା ସମେତ ସମସ୍ତ ସଶ୍ରଦ ଗୁରୁ ଭାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ହରିବାସରେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ।